नमस्कार दर्शक बंधु आम पॉडकास्ट चैनल आउ एक नूतन अध्याय को मुझे आपन को स्वागत करुच्ची। खोर्धा जिल्लार बालकाटी ग्रामर स्वप्नर नगरी मुंबई जो माने फिल्म बा चलचित्र सहित रुचि रखते से माने एक कथा निहाती जानिथिबे जे जो माने फिल्म क्षेत्र में निजर कैरियर करने को चाहते मुंबई हूँ गोटे प्रकोष्ठ स्थान एवं मुंबई रे जगह पाइबा एते सहज नुहे किंतु आम पाखरे एमती जड़े अतिथि अच्छा जी कि अल्प बयस ओडिशा रे फिल्म निर्माण क्षेत्र में ना कर संगे संगे वर्तमान से मुंबई रे मध्य बेस परिचित तांकर गोटे मिनिटिया फिल्म ब्लाइंड देखंतु थ्रू द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट देखंतु जाजावर देखंतु एवं अन्य विभिन्न छोट छोट जो सिनेमा देखंतु डॉक्यूमेंट्री मूवी आपण माने तांकर प्रतिभार परिचय पाइजिबे एवं आम पई खुशी खबर जे वर्तमान ओडिशा रे गोटे बड़ बजेट रो कमर्शियल फिल्म होउची बिंदु सागर जहा कि आगामी डिसेम्बर मासरे रिलीज होगा जाऊँ से तार होती निर्देशक मु अतिथि परिचय कर दिए ना हूँ अभिषेक स्वाई से पाठ पढ़ी इंजीनियर किंतु स्वप्न देखिले जन फिल्म निर्माता होगा परिवार सदस्य को बुझावा बहुत कष्टकर होता जे चाकरी छाड़ी इंजीनियरिंग चाकरी छाड़ी गोटे फिल्म निर्माण करने फिल्म क्षेत्र में कैरियर करने मन बड़े जो समय कि ओडिया चलचित्र रे स्वाधीन भाव में कैरियर करी बंचवा कष्टकर हुए बोली बहुत लोग कहते तो आसतु जानिबा बालकाटू आरंभ हो कि मुंबई पर्यंत जाइए यात्रा तांकर केमिति थिला एवं जानिबा जे ओडिशा रे वर्तमान जो चलचित्र रो स्थिति कौन एवं जानिबा फिल्म मेकिंग रो प्रोसेस कौन। तो अभिषेक भाई नमस्कार आपन को आम पॉडकास्ट को स्वागत करुच्ची। जो बालकाटू मुंबई ये यात्रा विषय टिके हमको कहिबे। एक्चुअली मु जन्म होइछि विशाखापट्टनम रे। अच्छा बापा नेवी रे जॉब करथिले तो मु समुद्र कूल रे ही हमर क्वार्टर थिले सेठी जन्म होइछि 5 वर्ष सेठी बितेइछि। मो मामू घर बालकाटी मु बालकाटी रो प्रॉपर बासिंदा नुहे वर्तमान रहउछि कि मो ओरिजिन बालकाटी ओरिजिन बालकाटी मो मामू हम से जगह किनी घर करके एस्टैब्लिश केजु परे स्कूलिंग दा मोर बालकाटी रे +2 बालकाटी पाखरे गोटे कॉलेज अछि +2 साइंस कॉलेज सेठी मु अनमोल कॉलेज बोले अछि सेठी मु +2 कॉलेज बीटेक मु करछि उपाध्याय कॉलेज तो मो पाखा पाखी ही मोर एजुकेशन ता जाई छै माने सराउंडिंग ता बहुत क्लोज्ड सर्किल +2 जितने छोट थी से बहुत फिल्म देखे वर्ल्ड सिनेमा बहुत देखे इंटरनेशनल हॉलीवुड फिल्म सब देखे तो से गोटे फिल्म प्रति रुचि था किंतु मु +2 रे तो पढुଥିଲି +2 रे पढला बेले माने मोर गोटे एमती एडिक्शन लागे गोटे सीबी रे 6टा फिल्म था 6टा को फिल्म रु मु गोटे दिन सब देखिली कंपलसरी छोटा मान तो पाखा पाखी 12 15 18 घंटा ही गोटे दिन सब देखिली ता भीतर कोन हुए फॉलो फिल्म भी थाए किछि कमर्शियल फिल्म थाए आ गोटे गोटे ऑफबीट फिल्म पसी आसे माने जोटा कि बेसी पॉपुलर नहीं तो स्टार्स नथिवे किछि एमती बहुत गुडे कमर्शियल बट सेही मिले फिल्म भी थुरु कते गोटे फिल्म आसी एतला ता भीतर से सीडी भीतर उड़ान बोली गोटे फिल्म तो से फिल्म ता मो इच्छा भी नथिला मु जस्ट एमती कहले हां आनिस तो छोटा तो देखि आ देखि जेटा लास्ट बुझला तो देखिली बहुत इम्पैक्ट पड़े से फिल्म ता बहुत कोन देखि कि आपन इम्पैक्ट एक्चुअली मु +2 टाइम रे मु मत बहुत रिलेट कला मु एक्चुअली एते सैटिस्फाइड नथि साइंस वगैरह पढिया पे पढुतिली और मते मेकानिकल सब शिष्य लागुतला प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हमें निजर जहा इच्छा था से निजी कर सकला ही कर नथला
मते थोड़ी टिके बहुत थोड़े कॉन्फ्लिक्ट चलला जे कोन वर्तमान हबो रिजल्ट कोन हबो मते इवनिंग रो रेंज पड़े नि छाडे तो से टाइम रे जेतले पोएट्री लिटरेचर ता भीतर बहुत बड़े जिंस थिला तापरे बेसिकली गोटे गोटे पॉइंट बहुत हिट करे पॉइंट जेमति कि उदाहरण रे टाइटल ता ओपनिंग हेतला तो जर्नी ता आरंभ हो जे ट्रेन ट्रैक ता देखाई छी से ट्रेन ट्रैक रे गोटे उड़ान रो गोटे टाइटल ता रिवील होला तो से तो बहुत हिट कला माने से तो पुनी लिरिक्स रे गोटे लाइन थिला जे कहानी खत्म है या शुरुआत होने को है अच्छा तो से जो पॉइंट ता ट्रिगर कला पूरा फिल्म जब देखिली मते से दिन फर्स्ट टाइम जो से जो मो टाइटल लिखा स्टार्ट किया एक्चुअली बनी चंदी को माने कोन पछे एक्चुअली बनौ छी ये फिल्म जो इनकी इंपैक्ट पकेला मो बड़े प्रोसेस टा कोन तो से उडू एक्सप्लोर करी जे विक्रमादित्य मोटवानी कर फर्स्ट फिल्म तापर एक्सप्लोर करी जे ता से तो प्रोड्यूसर्स थिले अनुराग कश्यप ये से तो धीरे धीरे बंच ऑफ फिल्म मेकर्स मु एक्सप्लोर करी उन की ऑफ बीट रे किछो भलो करू तो सेमान सहित जितबले सेमान सहित जानि विक्रमादित्य मोटवानी फर्स्ट फिल्म एटा थिला सेटा उड़ान केतबले तो बहुत बड़ फिल्म थी अब मैं फॉर्चूनेटली किस दिन तले तान सब देखा भी हली कथा अनुराग कश्यप विक्रमादित्य मोटवानी हां अच्छा जो मान के एडमायर करूं सेमान तो धीरे धीरे मीट भी कर जीवता तो सेउठू मु देखिया को पाइली जे से फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल रे थिला तापरे सातटा फिल्म फेयर अवार्ड पाइला तो मु सेउठू जानिया बोली एम गोटे पैरेलल फिल्म वर्ल्ड एग्जिस्ट करछु जे बडा फिल्म माने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स को जाए ये और अनुराग कश्यप को एक्सप्लोर करी तळे सेतबळे नुवा नुवा गैंग्स ऑफ वासेपुर आस्थिला हां मु 2012 कथा कहूची गैंग्स ऑफ वासेपुर आस्थिला तापरे तांकर डीएफडी ता मते बहुत सॉलिड लागला फिल्म डीएफडी ता नुवा नुवा देखि गोटे नुवा स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग लाइटिंग ये से बहुत कनेक्ट कला मु कोटना गुड सेई भले वर्ल्ड ता गोटे बिल्ड करियो चेष्टा करे मो फिल्म रे एसो जिंस तळे एक्सप्लोर करी गला अनुराग कश्यप एमान को तळे रिकमेंडेशंस जो फिल्म दिला आईएमडीबी टॉप रेटेड फिल्म्स एसो जिंस वर्ल्ड सिनेमा प्रति गोटे रुचि बढ़ेला मु धीरे धीरे देखिली बहुत बड़े फिल्म माने मोर आईएमडीबी रो टॉप 250 शब्द फिल्म देखिছি तापरे मु कलेक्शन करी कि धीरे धीरे अलगा कंट्री रो अलगा सब फिल्म मेकर वाइज ताकर फिल्मोग्राफी क्विंटिन टैरेंटिनो मार्टिन स्कॉर्सेसी डायरेन आरोनॉफ्स्की इनके किसी जन फिल्म मेकर मान को पूरा डिटेल रे पूरा एनालिसिस करी कि फिल्म लिखा स्टार्ट कली मु मोर संति किछि प्राइमरी माने असिस्ट काबू करिनी मु फिल्म मेकिंग रे अच्छा हां कि मु फिल्म स्कूल भी इंडिपेंडेंटली अपन शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट बने स्टार्ट कली बहुत खराब होला मु कोथरे बनौथि मोबाइल रे फर्स्ट बनेली फर्स्ट गोटे एंड्रॉइड मोबाइल रे हां सैमसंग गोटे मोबाइल गोटे शॉर्ट फिल्म बनेली भलो भी हेबे नि छै तापर तार तो मेमोरी भी जदी आपण 15-20 मिनिट शूट कर दे 3 मिनिट रो फिल्म तो आपण जते बळे सिनेमा देखिले निजे सिनेमा प्रति इच्छा सिनेमा बनेया पे इच्छा कले तो आपण केबे भाबिथिले जे याकु गोटे करियर करबे ना एमती खाली आपनकर जो गोटे क्रिएटिव इंस्टिंक्ट थिला जे मु एटा करबी याको विषय रे जानिबी एही पे आपण आगे को केमनी आमे सेतले स्टार्ट करलु सेतले बहुत कम बेस बयस में मोटली स्टार्ट कर देथिली मु +2 करथिली त मु भाबी दिली मते फिल्म मेकिंग करिवार अछि बीटेक फर्स्ट ईयर सरू सरू मु शॉर्ट फिल्म बनेबा स्टार्ट कर देछि तो सेतले एते कैरियर कथा हम एते भाबु मु के बहुत इनोसेंट दिलो कहि देबी फिल्म बनेबार जे प्रोसेस ता हमको मजा लागुଥିଲା ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ବୁଲୁଥିଲୁ रैंडम और सही समय रे देखिबे जे निजर करथवा जिंस पे जे आपण देखुछंती बा जणे दिजण को आपण देखि परछंती सेटा आपण संतोषटा 200 भी मोर फर्स्ट वीडियो रास्ते शॉर्ट फिल्म रे तो भारी खुशी लागै तुम जों 200 लोग देखछ 200 लोग देख हां सेही प्ले उठ सैटिस्फैक्शन हमको सेतबेले से छोट छोट जिंस रो हम बहुत सैटिस्फाइड लागै तापर धीरे धीरे फिल्म बनै चलु जे फेस्टिवल्स को हम अप्लाई कलु ए कलु बट एंड माने हमको बुझे पड़ियो जे फिल्म मेकिंग गोटे एक्सपेंसिव बिजनेस आपण सब बेले लो बजेट रे लो छोट टीम रे और टेक्नोलॉजी बहुत आगु गरानी आपण जते क्वालिटी जते आनी चेष्टा करे जते टेक्निकली आपण स्ट्रांग हो पड़ो सेति की लोकेशन सीन सब जिंस टेक्नोलॉजी विजन टा बहुत एक्सपेंसिव वे रे जते एग्जीक्यूट करे लुक प्रीमियम तो हमको टेक्नोलॉजी हिसाब भी आगु आगु बढ़िया पड़ो तो गोटे पॉइंट रे मु डिसाइड कली मु मेन स्ट्रीम फिल्म करी मु गोटे फिल्म करथि थ्रू द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट सेटा बहुत आर्टिस्टिक फिल्म ता देला माने मु
एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंटली बनेइଥିଲି এটা মানে ମୁଁ निज ପାଇଁ ହିଁ बनेइଥିଲି କହିବାକୁ माने शूटिंग टू आरंभ करी एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन काम सब निजे करू ऑलमोस्ट सब जेबे को टीम थिले दि तीन जण अच्छा किंतु बेसिकली सब डिपार्टमेंट मोर तो आपण जते बेले सिनेमा देखिले निजे सिनेमा प्रति इच्छा सिनेमा बनेवा पे इच्छा कले तो आपण केबे भाबिथिले जे आपण गोटे कैरियर करबे ना एमती खाली आपनकर जो गोटे क्रिएटिव इंस्टिंक्ट थिला जे मु एटा करबी याको विषय जानिबी एथि पे आपण आगे को केमि आमे सेतले स्टार्ट करलु सेतले बहुत कम बेस बयस में मोटली स्टार्ट कर देथिली मैं +2 करथिली त मैं भाबी दिली मते फिल्म मेकिंग करिवार अछि बीटेक फर्स्ट ईयर सरू सरू मु शॉर्ट फिल्म बनेवा स्टार्ट कर देथिली तो सेतले एते कैरियर कथा हम एते भाबनु हम के बहुत इनोसेंट दिलो कहबे फिल्म बनेवा जो प्रोसेस ता हमको मजा लागुଥିଲା ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲୁ ର‍୍ୟାଣ୍ଡମ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ନିଜର କରିଥିବା ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷଟା 200 ବି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ରେ ଆସିଥିଲା ଶର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ରେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସମସ୍ତେ 200 ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି 200 ଲୋକ ଦେଖି ହଁ ସେଇ ପ୍ଲେ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ଚାଲୁଥିଲା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ କୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ଏ କଲୁ ବଟ୍ ଏଣ୍ଡ ମାନେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ फिल्म मेकिंग गोटे एक्सपेंसिव बिजनेस आपण सब बेले लो बजेट रे लो छोट टीम रे और टेक्नोलॉजी बहुत आगु गरानी आपण जते क्वालिटी जते आनी चेष्टा करे जते टेक्निकली आपण स्ट्रांग हो पड़ो सेति की लोकेशन सीन सब जिंस आपण विजन टा बहुत एक्सपेंसिव वे रे जते एग्जीक्यूट करे लुक प्रीमियम आउ तो हमको टेक्नोलॉजी हिसाब दिला परे सेटा गोटे फिल्म फेस्टिवल करथिले आओ नेक्स्ट सेठी दीटा कैटेगरी रे विन करथिला तो आओ नेक्स्ट रो ओनर जी कौशिक सर राम सर माने मते कनेक्ट करथिले तांको सहित डिस्कस होला परे हमें 4 बोली गोटे एंथोलॉजी ओडिया लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर गोटे फर्स्ट टाइम पे ट्राई करथिला आपई बोधे अवार्ड भी पाइथिले हाँ मुंबई रे इंडियन टेली स्ट्रीमिंग अवार्ड पाइथिला से फिल्म दा दीटा कैटेगरी स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दे आ सेटा बहुत कम कॉस्ट रे बनते फिल्म जोटा कि गोटे बाकी अपन कोइ बे केते टका खर्च करते सेटा तो मते एक्चुअली एक्सपोज कर फिल्म बेस अनुमानिक 10 लाख भीतर ही कर देला हां बहुत कम बजट बट सेटा मुंबई वाला गोटे मेनस्ट्रीम फिल्म फेस्टिवल रे फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स रे जोटी गुनीत मुंगाजी फर्स्ट ऑस्कर विनिंग लेडी तांको सहित हमें शेयर करिक अवार्ड पाइछु और बहुत रिनाउंड लोक माने अवार्ड पाइछु सेठी तो सेठी हमें नेटफ्लिक्स अमेज़न सहित ए फिल्म अवार्ड अच्छा हां जो अलगा प्रोजेक्ट से तो सेटा गोटे फर्स्ट फिल्म देन हमें आवर फिल्म मनलु जाजावर 2.0 सेटा तो हमें थिएट्रिकली रिलीज करछु सेटा बहुत रिनाउंड लोक मुंबई रे भी ताको अप्रिशिएट करथिले अनुराग कश्यप बंधु मीरा नायर बंधु और भी कुछ लोग अप्रिशिएट करथिले तो जर्नी स्टार्ट इज तो साधारणतः ओडिया परिवार देखा जाए जे आपण सिनेमा करबे कि गीत गाइबे बोली आपण यदि कहिबे घरे जे मु एक कैरियर करबी डरी जिबे एवं जेते चेष्टा करि हो करबे सेटु दूरे रखबे तो आपन को कोन से मतलब निश्चय परिवार आस्तेला ना नहीं जेतु आपन माने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सब बापा मां चाहते जे को जने इंजीनियर हो तो आपन पूरा पैराडॉक्स पे तो आपन को प्रथम रे केमती आपन घर लोक बुझेले जे मु ए फील्ड छी आपन घर जो क्रिएटिविटी ताको केमती माने फास्ट भाबिले जे कोन बहुत से बुझी पेले कोन फिल्म मेकिंग कोन करियो व्हाट इज फिल्म मेकिंग कोन होते केना मो फैमिली बहुत माने मो फैमिली टीचर फैमिली मो आई टीचर मोर बापा पुलिस आईएएस बहुत डिफरेंट माने हमर आर्ट से ते दूर दूर पर्यंत कोन से लिंक नहीं लेखाली करन अजा लेखाली करन बापा भी लेखाली करन किंतु सेम थिंग वे कि ओडे पूरा प्रॉपर्ली एमती आउट फिल्म मेकिंग है कंबाइंड आर्ट फॉर्म माने सब जिंस बुझे पड़े हम स्टार्ट कलु बुझले स्टार्ट कली तो भाबले जी बोले कोन होते माने गला आउट ऑफ ट्रैक बर्बाद हां बर्बाद हे गेला एकदम फिल्म सिनेमा होची
ओडिया कमर्शियल फिल्म बनेबो कोन करे सेतले बहुत सिनारी भी खराब थिला ओडिया कमर्शियल फिल्म विशेष कर जेतबे आपन महारातिया पड़ी पड़े हाँ सिनारी बहुत खराब थिला और बहुत माने चीप क्वालिटी फिल्म बनला तबे तो से भाबिले मु किंतु ए कि मु कोन बुझियो मार्टिन स्कॉर्सेसी माने गुगा डायरेक्टर ना स्क्रीन देखि गो फिल्म बने बोली तो मु से सब एते बुझी गली ना ताकू तथापि मु कल्ली कल्ला परे मु जतले गोटे मोबाइल रे शॉर्ट फिल्म बनेछि कहउली हां मोबाइल रे शॉर्ट फिल्म ता बनेछि 400 टका बनेछि फास्ट शॉर्ट फिल्म मतलब 400 केमते ता डिनोमिनेशन करंतु डिनोमिनेशन पेट्रोल 200 टका खर्च हेला खाया पियर खर्च हेला फोन रे करथिली आउ हमर जे से 400 टका भी प्रोड्यूस्ड बाय मोर जने बहुत क्लोज सार जने अछंती डॉक्टर साळन प्रोड्यूसर होले हां किछि नाही बीटेक कथा कहूची मु फर्स्ट ईयर से सब हमें माने माने कहे फिल्म बनउची माने तो पूरा गला बंद सब तो सेते बेले सार जने मान जने बहुत क्लोज लोक थिले गौरी सतपति मैडम से बहुत भलो राइटर ताको घरे शूट करथि से एक्टिंग करथिले शूटिंग कर लाइन भी कर देतला तो झटका खोली के हम शूट करथि से सब कला करे से जो मेसेज ता एते स्ट्रांग थिला ता गोटे बहुत भलो फिल्म फेस्टिवल होतला सेतोरे ओडिसा रे नाइट फिल्म फेस्टिवल रे किछि वर्ष हम बंद अछि तो सेतोरे बहुत भलो फेस्टिवल थिला एटा नाइट फिल्म फेस्टिवल सेटा लाइट हाउस ओडिसा बोली गोटे ऑर्गेनाइजेशन अछि हां अमिया सर लाइट हाउस हां से माने ऑर्गेनाइज करथिला बहुत भलो कल्चर फेस्टिवल तो सेटा बहुत चालितली बहुत माने आपण कहि परिबे जे मु इग्नाइट फिल्म फेस्टिवल ऑफ फाइंडिंग माने से माने ही मते डिस्कवर करले जे अभिषेक लाइन बड़े बड़े फिल्म मेकर अछि तो मोर सेई तो जो फिल्म ता हो तेना देखो 400 टका फिल्म बनी हम फेस्टिवल पकई सेठी मु अवार्ड पाई 70000 रुपीस मोर बेस्ट फिल्म स्क्रिप्ट्स नॉट रे तीनटा कैटेगरी पाइथिला गोटे कैश पाइथिला 50000 और 10000 और 10000 70000 पाइली 400 टका खर्च करी तो सेटा गोटे मोटिवेशन दे 2018 रे सेटा मु बीटेक थर्ड ईयर गोटे पढुଥିଲି कि तो मु कहली हां ठीक अछि तो माने चली गई ना 70000 टका कोन करले 70000 टका बहुत उड़ेइली लिटरली माने घर लोक को बहुत जिंस किनिंग ने की गिफ्ट करली तो हम गाड़ी से देखो जो जिंस तो हां चेक का गाड़ीली देखली 50000 आउ तापरे जे कैश लागि गला समस्त में बहुत भल जिनिस सब नहीं आसली आउ किछि पैसा रे मो सांग साथी हम सब माने ई करलु मस्ती करलु तापरे आउ किछि अमाउंट बढिथिला जो सेतरे हमें कोन करलु आउ फिल्म लेबु अच्छा सही तो सेमते धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होला एवं जेते बड़े परिवार लोक देखले जे हां चाइना मु जो सब फिल्म फेस्टिवल रे पके सब कैश प्राइज जिति भला अमाउंट रे मु तापर एक ब्लाइंड बोली एक शॉर्ट फिल्म कर देली ब्लाइंड हां हां 1 मिनिट शॉर्ट फिल्म था तेरा मु घंटे 1.5 घंटा शूट कर देली सेटा बहुत बढ़िया सेटा बहुत भलो भलो जागे रे स्क्रीनिंग हेची सेटा माने यूरोप वगैरह रे स्क्रीनिंग हेची कान रो थिएटर्स गुडा रे तारो माने अवेयरनेस पेन चलेछंती बाहर कंट्री रे वर्ल्ड रो टॉप 25 1 मिनिट फिल्म भीतर तक काउंट करा जे लिस्ट अछि अच्छा किंतु जेटा एमती शूट करथुला आपण देखिले हसियो माने हमें जस्ट काली गोटे मु स्पेशली आ गोटे फिल्म फेस्टिवल रे आईना फिल्म फेस्टिवल रो गोटे एमान को स्पेशली एबल्ड लोक मन को पई करे कोइ तो हमें काली लास्ट डेट अछि मते ताको ऑर्गेनाइजेशन फोन आसे तुम अप्लाई करो तो बेले काली फेस्टिवल कोन करिया हो ठीक अछि गोटे भाबिबा किछ गोटे तो मु संग संग आईडिया भाबिली जने एक्टर को फोन करी आपण अवेलेबल अछन से कहले जे हम जे एक्टर से अछन से कहले मोर तो ऑफिस अछि केते बेला दरकार बेली छुट्टी आपण केते बेला ना छुट्टी ला राती एली हम ब्रेक टाइम में 1.5 घंटा दे करी हम ब्रेक हो तो ठीक है आसु रेलवे स्टेशन आसी पहुंच से रेलवे स्टेशन आसी पहुंच गेले हम कैमरा धरी पहुंच गेले इसले फटफट से शूट कर दिलो से जो बढ़िया मैसेज हां कांसेप्ट ता बहुत क्लिक करेला माने साउंड रे अंध किबा और आखि नथियो लोक भी आखि अछि एते आखि थिबा लोक भी अंध हां तो सेही कांसेप्ट ता बहुत हिट करेला तो सेटा भी से फेस्टिवल जो फेस्टिवल का हम बने तो सेटा का सब बेस्ट अवार्ड था शरद चंद्र पुजारी मेमोरियल अवार्ड सेतरी गोटे कैश प्राइस ला 30000 सेट विन कला सेतरे मोर 1000 टका खर्च होतला से फिल्म रे यार इनिशियल समय रे एटा आपन को टिके बूस्ट कला
हाँ ଏବଂ फेस्टिवल ପାଇଁ ରିକଗ୍ନାଇଜେସନ ବି ମିଳେ ଏବଂ ଫେस्ଟିवଲ ଆପଣ ସ୍କାଉଟ ବି କରିଦେଲେ ଏଇ ଏଥିରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ହଁ ଯିଏ ଟିକେ ଆୱାର୍ଡ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସେ ଫିଲ୍ମରେ ତେଣୁ ଇନିସିଆଲ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଷ୍ଟ କଲା हाँ ଏବଂ फेस्टिवल ପାଇଁ ରିକଗ୍ନାଇଜେସନ ବି ମିଳେ ଏବଂ ଫେସ୍ଟିଭାଲ ଆପଣ ସ୍କାଉଟ ବି କରିଦେଲେ ଏଇ ଏଥିରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ହଁ ଯିଏ ଟିକେ ଆୱାର୍ଡ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ନଜରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ନଜରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଆମ ସର୍କଲ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ୟାର କଣ କରୁଛି ଇଏ ସେ ନାଇଁ କିଛି ତ କରୁଛି ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରୁଛି ବଟ୍ ମୋ ବାପା ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେ କହିବେ କହିବା କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରୁ ଯୋଉ ସର୍କିଟ ରୁ ଯୋଉ ସେଥିରୁ ତ ସର୍ଭାଇଭ ପୁରା କରିପାରିବା ପୁରା ଫ୍ଲୋ ରହିବା ଦରକାର हाँ प्रॉपर कहना फेस्टिवल नु भाई पैसा कमी तो बंची परिबे तो एटा खुशी पे ठीक अछि मतलब तुम एप्रिसिएशन मिलला तुमको मोटिवेशन मिलुची तुम से टंका रे तमे खुशी बहुत करूछ तो से सब नहीं ठीक अछि किंतु तापरे मु आउ नेक्स्ट जॉइन कर जाइतली एज अ क्रिएटिव हेड सेठी थिला बेले मु फिल्म बनेइतली 4 और जाजा बनेइतली तो मु मेनस्ट्रीम वर्ल्ड पर आसी अब ओटीटी मेनस्ट्रीम थिएटर्स कमर्शियल मोर कमर्शियल फिल्म तापर धीरे धीरे मु बुझिया को चेष्टा करी ତ ସେଇଠୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବିନ୍ଦୁସାଗର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ କେମିତି ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ୟା ପଛର କାହାଣୀଟା କଣ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ହଁ ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଯାବର 2.0 କଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପୋଜିସନ କରି ଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ନଥିଲି ଭିତରୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ନେଇକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଇଥିଲି ତ ମତେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇମ ଚାଲିନଥିଲା ଗୋଟେ ଖରାପ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଆସେ ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଠି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବ ମୁଁ ସେଇ ପୁରା ହଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପୁରା ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନାଲି ବହୁତ ଟର୍ଚର ହେବେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ସୋସାଇଟି ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ର ନୟାଗଡ଼ ଜନର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଷ୍ଟୋରି କରିବେ ଏଭଳିଆ କରିବେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବନେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ବମ୍ବେରେ ଲୋକ କିଛି ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ ବଟ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ ତ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବନି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ହଁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଇଥିଲି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତାପରେ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟାର ଡ୍ରିଭେନ୍ ହେଇ ଆସିଛି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେନଲି ଆମର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ 10ଟା ଫିଲ୍ମ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ କାହିଁକିନା ମୋର ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ବି ବନେଇଛୁ ଟିମ୍ ଆମର ସେମାନେ ସବୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆମରି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ର ପିଲା ଗୁଡା ମାନେ ସେମାନେ ସେମିତି ପ୍ରପରଲି ଆକ୍ଟିଭଲି କୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ନିଜ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନିଜେ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ କରିବା ଶିଖିଥିବେ ନିଜ ଓପନ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଟିମ୍ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରି 4 ବି ବନେଇଥିଲୁ ଯାଦବର ବି ବନେଇଲୁ ତ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ବଡ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟେକ୍ନିସିଆନ ସିଏ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି କି ମୁଁ ଯୋଉଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଛନ୍ତି ମେ ବି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ବିନ୍ଦୁସାଗରକୁ କେମିତି ଆସିଛି ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କଲି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ପଳେଇବି ଫେଜ୍ରେ ମୁଁ ବସି ପଡିଲି ତାପରେ ମୁଁ କାମ କିଛି କଲିନି ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସେ ଅଫର ଆସେ ମୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବି କ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲି ମାନେ ଗୁଡ୍ ନୋଟ୍ କ୍ୱିଟ୍ କଲି ତାପରେ ଘରେ ରହି ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲି କି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା ଦରକାର ତ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କଲି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବି ମୁମ୍ବାଇ ତ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ଅଲଗା ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଲାଗିଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡନ୍ ହବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛି ଯାଯାବର ଆଉ 4 କରିଛି ତାର ଗୋଟେ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ଆଉ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ ଭଳିଆ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୱାର୍ଲଡର ଲୋକ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ତାକୁ ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ଯାଯାବର ବିଷୟରେ ଆୱେୟାର ଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ତ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରିୟ ସାର୍ ଜଣେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର
सी मते कनेक्ट करैथिले शिलादित्य बोरा सर सहित जी दृश्यम फिल्म्स रो सीईओ थिले। अच्छा हां दृश्यम जोटा नहीं नहीं दृश्यम फिल्म्स हेला ଗୋଟେ प्रोडक्शन हाउस जोटा जो प्रोडक्शन हाउस रे मसान न्यूटन अच्छा प्रोडक्शन हाउस दृश्यम फिल्म हाउस सेटा ଗୋଟେ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्शन हाउस ऑफ इंडिया ଗୋଟେ टाइम रे थिला सेटा तो सार सहित जो कनेक्ट कली से एक्चुअली सेतले गोटे बहुत भल कंपनी स्टार्ट करके रन करूछंती एबे भी प्लाटून वन फिल्म्स हला मेनली प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट प्रोडक्शन कंटेंट सब जिंस को केटर प्रोडक्शन हाउस आउ से ए भलिया इंडिपेंडेंट माइंडसेट रो पिला मानन को सपोर्ट करियो चाहबी से तो हम ताको सहित कनेक्ट कली मोर 3 मंथ्स भीतर माने ताको मोबाइल रे 3 मास भीतर ही ताको सहित देखाय था ताको मीट करे पूर्व से मत प्रोजेक्ट डाउन कर दिले फिर हम तने देखला एक्चुअली मेसेज कर जे आई एम अभिषेक सर आई मेड दीस फिल्म्स एंड ऑल से कहले आई एम अवेयर अबाउट दिस फिल्म लेट्स डू अ फिल्म टुगेदर माने आउ इस कथा था नहीं तो से एकदम ऑडियंस से बुझिली तार से फर्स्ट मीट है कुछ नहीं इतना बजट में दे सकता ये बजट तुम्हारा है इसमें कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बना के दो तो गोटे जिन मत बहुत भल लगे बॉम्बे रे स्पेशली हम शिलादित्य बोरा सर बसते एक्चुअली हम काम करिया लोक में से हम टाइम वेस्ट करिवे गुण चिन्ह बोला हां आपण एठी नॉर्मली कोन आपण जिबे मीटिंग करिवे स्क्रिप्ट लिख जाना स्क्रिप्ट सुनाइबे स्क्रिप्ट लगा तो एटा चेंज करो सेटा चेंज करो ये हो सेठी जो बहुत गुडी जिंस वेट माने आपण को बहुत टाइम गडी चले गुड पॉइंट आपण स्ट्रेस लिवे कोन चलची माने आपण कहउछनी कोन माने जो डायरेक्टर को प्रोड्यूसर्स को क्रिएटिव इंडिपेंडेंस एठी दिए को नहीं से कथा कहूनी मु कहू जे मन करो मु बेसिक प्रोसेस का लेंदी हां एठी टाइम पास बेसी होय नॉर्मली माने प्रोड्यूसर समय काम अपेक्षा टाइम पास बेसी होय बहुत माने तार कारण हला किछ भी माने आज ए ह्यूमन बीइंग की केंदी बहुत मैटर करे आपण एठी केते सीरियस असन फिल्म को नै की फिल्म मेकिंग को नै की बहुत मैटर करे गोटे प्रोड्यूसर को आपण करले ताको तो निश्चय 5टा लोक जाउथे 10टा लोक भी जाउथे ताको पिच करे जदी तुम जो डाकू छो टू वैल्यू देयर टाइम आल्सो माने एंती कि समझते आश्चर्य हला नहल नै आपण सिस्टम होला आपण को गाइडलाइन आपण आइडिया हां नहीं हां सेही जिंसटा एक्चुअली पिलाटा भी सुजोग पाइबा आ उडे फ्लो हां तो सेटा बॉम्बे रे जिंसटा के प्रोफेशनल वे रे डील करा जाय माने कि आपण टाइम एतो वेस्ट करंती लोक कहबे जे नहीं लेट्स स्टार्ट माने बेसी भाबिबा को पसंद न करी कि लेट्स डू इट म्हणजे बेसी भाबंती से ने बेसी करि पारन से जिंसटा रिलीज करी तो सेट तोड़ ताका पको मु बहुत बडी आइडियाज नहीं देथि 5टा बका भी आइडिया नहीं देथि अलग अलग जॉनर रो बट से पहले मु हिंदी फिल्म बने चक्कर देथि हिंदी फिल्म प्रोडक्शन हाउस तो हिंदी फिल्म को बने के देथि ताका सहित कथा हेली किंतु हिंदी फिल्म से कहले तमे तो ओडिसा को बहुत भल से जानिछो ओडिसा रे भी लोक चिन्हिछो तो तमे ओडिया गोटे फिल्म माने ओडिया ऑडियंस को कनेक्ट करियो लोकल ऑडियंस को कनेक्ट हां तमे ओडिया ऑडियंस को सोल को धरिया को चेष्टा कर सेम जदी किछि कहानी अछि को पहले सर मु गोटे आइडिया एक्चुअली मोर जदे बैक टाइम चलला हम बिंदु सागर पर जे बसे अभिषेक भाई हमर जो राइटर सेठी हमें जेकी बसु दे माने लिंगराज मंदिर जाओ सेठी बसु दी त सेठी अभिषेक भाई कर करते गोटे एंती स्टोरी के करियो नि बिंदु थार आरंभ सिंधु थारे शेष बिंदु सागर एंती किछ गोटे कहानी करियो हां हे करियो बढिया आइडिया एटा आइडिया इज वेरी कैची तो मु सार जस्ट एत्ती की वन लाइनर टा कहिची WhatsApp रे घर बसी बिंदु आइडिया अछि लेट्स डू दिस फिल्म और किछि कथा नै एटा बिंदुरु आरंभ सागर रे सिंधुरे शेष सिंधुरु आरंभ पुणी बिंदुरे सब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किछि नाही एटा कोन गुटे माने इट्स माने कोन देखंदु कारण बिंदु सागर को कहले हम गुटे परंपरा रे अछि बिंदु सागर अनेक कहानी अछि हां से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नै कि यार कोन सही नै बिंदु सागर केवल टाइटल रो बिंदु सागर कुळुरु एक्चुअली फिल्म ता स्टार्ट हेछि और बिंदु सागर आखा बेकि रहउतबा लोक मानकर लाइफ ऊपर बेस अछि फिल्म
ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ ହବ ପୁରା ସିନେମା ହଲ୍ थिएट्रिकल रिलीज, प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज आम्ही करतो. इट्स अ फुल फ्लेजेड एंटरटेनमेंट बेसिस कमर्शियल. Commercial. हां, सेंसिबल କାରଣ कमर्शियल. ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୋଧେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ସେଇଟା ତ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିବାରେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଯଦି କାମ କରିଛେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବା। ହଁ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଫିଲ୍ମ କରିଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ପ୍ରପର ଆମର ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେ 15 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କାନ୍ସ କୁ ଯାଇଛି, ଅସ୍କାର କୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ କୁ ଯାଇଛି, ପ୍ଲସ କମର୍ସିଆଲି ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ। ନ୍ୟୁଟନ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ କମର୍ସିଆଲି ବିଗ ହିଟ୍। ସେ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର, ସେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆମାଜନ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ତ ସିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମ, ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜେଡଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମ। ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଆଖିଟା ଅଛି ଆମ ଉପରେ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଚାଲିଛି, କଣ ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ମିଟ୍ କରି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଟା କେବେଠୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଲାଣି, କେବେ ରିଲିଜ ହବ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଗଲୁ ଜାନୁଆରୀରେ ରେକି ପାଇଁ। ଫ୍ଲୋର କୁ ଗଲା ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ, ଫେବୃଆରୀ 26 ଥିଲା। 25-26 ହଁ, 25-26 ରେ ଆମେ ଶୁଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଶିବରାତ୍ରି। ତ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କୁ ନେଇକି ଶୁଟ କରୁଛୁ, ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଶୁଟ କରୁଛୁ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କିଛି ପର୍ସେଣ୍ଟ ଶୁଟ କରୁଛୁ, ଏଠି କିଛି ଶୁଟ କରୁଛୁ ଶିବରାତ୍ରି ଟାଇମରେ। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଅଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ, ଯୋଉଟା ନେଭର ସିନ୍ ବିଫୋର ଫର ଓଡ଼ିଆ ଅଡିଏନ୍ସ। ଏମିତି କିଛି ଇମୋସନ୍ସ ଅଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉଟା କି ନେଭର ସିନ୍ ବିଫୋର ଫର ଓଡ଼ିଆ ଅଡିଏନ୍ସ। ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କୋରକୁ ହିଟ୍ କରିବ ଫିଲ୍ମଟା। ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଜନରାକୁ ଗୋଟେ ତ ହିଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ସିନେମା ତିନିଟା ହିଣ୍ଟ ଦଉଛି ଆପଣ। ୟୁଥ କୁ କେଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ସାଗର ସିଂଜା। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କେଟର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଜା ନାତୁଣୀର ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ରୁରାଲ ବେସ୍ ର ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିକି ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିନ୍ଧୁ ଠାରୁ ଶେଷ ହେଉଛି। ତ it's a very different kind of unique film but full fledgedly entertainment basis commercial. बहुत musically drive, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत अछि, बहुत गुडी गीत अछि, सब प्रकार गीत अपन पाइबो पैकेज्ड। बहुत समय रे गोटे माने चर्चा होय और अभियोग भी होय इंडस्ट्री रे, जो माने पॉपुलर से माने सब जो स्टार कास्ट रे लीड रे रहନ୍ତି। ଆମେ ବଲିଉଡ କଥା ଶୁଣିଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ऑडिशन ଦେବାକୁ ପଡିବ, ବଟ୍ କିଛି ଲେଭେଲ ଉପରକୁ ଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 22% ଚୁଜ୍ କରାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ରୋଲ ପାଇଁ ଫିଟ୍, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଲକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଏ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଆଧାରରେ ନେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପପୁଲାର ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦିଟା ମିଶାମିଶି କେମିତି? କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫିମେଲ ଲିଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର କେମିତି ତାର କନେକ୍ସନଟା? ବେସିକାଲି ଏଟା ଆମର ଯୋଉ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ପାରିବି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ପାରିବି। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କୋଅପରେଟିଭ ହେଇଥିବେ, ଇଜି ଟୁ ୱାର୍କ ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମାନେ ଆମ ପ୍ରୋସେସ ଯାହା ଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ, ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ବହୁତ ଜିନିଷ କରି ହୁଏନି। ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନକୁ ବୁଝିକି ଲଢିବାର ଅଛି ଆମ ସହିତ। ତ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଆଗରୁ ଯାଯାବର ପ୍ରିମିୟର ଟାଇମରେ, ଆଉ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଲାଗିଥିଲା ସେ, କନଭିନ୍ସିଂ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଲାଗିଥିଲା ସେ। ସେ ବି ତ ବମ୍ବେରେ ରହନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ ସିନେମା। ହଁ, ସେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ବମ୍ବେରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ବି ନୁହେଁ, ଆମେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ହିଁ ରହୁ, ଡିସ୍କସନ ବଗେରା ହୁଏ। ତ ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ ବୋର୍ଡ କୁ ଆସିଥିଲେ, ବିକଜ ହି ଇଜ ଅଲସୋ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ୱିନିଂ ଫିଲ୍ମ
ଏବେ ଜୁରି ମେମ୍बर ବି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ତ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜଣ ସହିତ କାମ କରିଛି ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ବିକଜ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମରେ ଏଲିଜିବଲ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ଲକିଂ, କୋଉଠି କେତିକି ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଯିବ, ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ, ତା ଭିତରେ କେତିକି ପିଚ୍ ରେ ଡାୟଲଗ କହିବ, ସେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ସେ ଜିନିଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭଏସ ମଡୁଲେସନ ରୁ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୋମୋଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ସେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କେମିତି ସେଟା ମେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ, ମତେ ଲାଗେ ଚାଲିକି ସେଇ ଦି ଷ୍ଟେପ ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରେମ୍ ଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଯଦି ତ ସେଟା ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ ସେ ସେଟା କରିଦେବେ। ତା ବହୁତ କମ ଆକ୍ଟର କରିପାରନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡାକ ମେ ବି ବିନ୍ଦୁସାଗର ପରେ ମେ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଇଜ ଅଲସୋ ନେଭର ସିନ୍ ବିଫୋର, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଡିଏନ୍ସ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦୀପାନ୍ବିତ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ କିଛି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବି ଦିଦିଟା ଫିଲ୍ମ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇ, ତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଉ ଦମନ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ ଆୱାର୍ଡ ସି ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟର, ସେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ। ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବି, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ ବି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟୁଜିକ? ହଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହଁ ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ ସେନ୍ସ ରେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ସିଙ୍ଗର ହଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲି। ମୋ ଭଏସ କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ଗୀତ ବି ଗାଏ। ତାପରେ ଡିରେକ୍ସନ, ଏଡିଟିଂ କରେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯିଏ ବି ଟିକେ ପପୁଲାର ହଉଛି ସେ ସବୁ ନିଜେ କରିଦଉଛି, ତ ଆଉ ବାକି ଲୋକମାନେ କେମିତି କାମ ପାଇବେ? କଣ କହିବେ? ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ପଚରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲି, ଛୋଟ ମୋଟ ଲିରିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦଉଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ରାଇଟିଂ ବି ନିଜେ କଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୀରେ ବି ହଉଛି, ନିଜେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି କରୁଛି। ବଟ୍ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ସବୁ କରିବେ, ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଯୋଉମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିକା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ, ସେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ବନେଇଲି କି ମୁଁ ସେ ତାର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କଲି, ମୁଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବି ସେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାକୁ, ସେଟା ମତେ ଜଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିବି ଯେ ଏଟା ମୁଁ କରିଦିଏ ବୋଲି। ଏମିତି ଆଲଫୋନ୍ସୋ କୁଆରନ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଅଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ସେ ଯେମିତି ରୋମା, ଆମର ଗ୍ରାଭିଟି, ହ୍ୟାରି ପଟର ଭଳିଆ ବନେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇছে ରୋମା, ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ରାଇଟିଂ, ଏଡିଟିଂ, ଡିରେକ୍ସନ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରପିସ୍, ମାନେ ଇଟ୍ସ ଅ ମାଷ୍ଟରପିସ୍। ତାର ଓପନିଂ ସିନ୍ ସର୍ଟଟା ହିଁ ଏତେ କଥା କହିଦବ, ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ଫିଲ୍ମ ଯେତିକି ଇନଫରମେସନ ମିଳିବ। ନା ମୁଁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ବାଇ ଚଏସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ବଟ୍ ଯଦି କମର୍ସିଆଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଏ ଯେ ସେଇ ଲୋକ ସବୁ କିଛି କରିବେ, ଚାଲିବନି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବି ଦେଇକି କରିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମେ ଫସିଯିବା। ଯୋଉଟା ଦରକାର ହଉଛି, ମୁଁ ଏଟା ଚାହୁଁନି ମ୍ୟୁଜିକଟା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ମ୍ୟୁଜିକଟା ହିଟ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜଣକୁ ବତେଇକି ବନେଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇ ଦଉଛି। ଯଦି ମୋର ସେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ବଟ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା କଥା। ହଁ, ମ୍ୟୁଜିକ ସେନ୍ସ ଯାହାର ଅଛି, ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ ସେମିତି ବନାଏନି, ମୁଁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ମୋର ଥାଏ ମ୍ୟୁଜିକ, ଗାଇଡ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଅନବୋର୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଆମ ଭିଜନକୁ ବୁଝିକି ସେଟାକୁ ଇଜିଲି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରି ଦେଇପାରୁଥିବେ। ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଇଜ ଅଲସୋ ନେଭର ସିନ୍ ବିଫୋର, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଡିଏନ୍ସ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦୀପାନ୍ବିତ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ କିଛି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବି ଦିଦିଟା ଫିଲ୍ମ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇ, ତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଉ ଦମନ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ ଆୱାର୍ଡ ସି ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟର, ସେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ। ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବି, ଆମେ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛେ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ ଅସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦମନ ଏସବୁ ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ବହୁତ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଟିକେ ରିଭାଇଭ୍ ହଉଛି।
ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସିନେମା ତିଆରି ହଉଥିଲା ତା ତୁଳନାରେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ସମକକ୍ଷ ହେଲା ଭଳିଆ। କାରଣ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମଟା ଆହୁରି ମାନେ ଯୋଉ ତାର କାହାଣୀ ଏବଂ ତାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ର ଆହୁରି ଦୃଢ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଏ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁଛି ଏବେ? ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ପରେ ଜେନେରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପୁରା ନିୟମ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ବେଶୀ କହିପାରିବେ ଲାଗେ ଯେ ଯେମିତି କି କାହାଣୀ ଅଲଗା ପୁରା କପି ହେଇକି ଆସିଲା ଭଳିଆ। ଏବଂ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଡମ୍ବନା ହଉଛି ଯେ ସେଟା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଛୁଁ ନଥିଲା। ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କପି ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ସେସ ନଥିଲା ସେ ଅରିଜିନାଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆକ୍ସେସଟା ଥିଲା ଅରିଜିନାଲ ଫିଲ୍ମ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାଉଥ ତରଫରୁ ସେମାନେ କପି କରୁଥିଲେ। ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କିଛି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ତ ଏତେ ଆକ୍ସେସ ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଉ। ତ ସେଇଟା ଚାଲ ଏବେ କଣ ଏବେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଜିଓ ପୁରା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆମାଜନ ତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନରେ ସବୁ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ତମେ ଏବେ ଠକି ପାରିବନି ଲୋକ। ତ ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ତିଆରି କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଅଲଗା ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଭାଷୀର ସିନେମା ବନା ହଉଛି ତେଲୁଗୁ ହେଲା ତାମିଲ ହେଲା କନ୍ନଡ଼ ହେଲା ତା ତୁଳନାରେ ଆମକୁ ଲାଗୁନି ଆମେ ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ। ତାର ଦୁଇ ତିନିଟା ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ସିନେମା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଅଡିଏନ୍ସ ଲୋକାଲ ସିନେମା ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା ଭାଷାଭାଷୀର ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କଣ କରିବା ଦରକାର ବା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଦରକାର? କାରଣ ଯଦି ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଦେଖିବେ ଆମର ପାଖାପାଖି 20-30 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନେଇଥିବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଲିଉଡର କଳାକାରମାନେ ଆସିକି ସାଉଥରେ କାମ ତ ଇଭିନ୍ ବଙ୍ଗାଳ ଆମର ଯଦି ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟିକେ କମ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡେ। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଡିଫେ କରିପାରିବେ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ବହୁତ ବଡ ମାନେ କନ୍ନଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ଥିଏଟର୍ସ 1200 ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର 65-100 ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ବଡ। ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟାର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଲାୟାଲମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି। ମାଲାୟାଲମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ସେମାନେ କମ ବଜେଟ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ହାଇ ବଜେଟ। ତାଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଫିଲ୍ମ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆଭିସନ ହଉ କି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବନୁଛି। ଯୋଉ ମଞ୍ଜୁମେଲ ବଏଜ ହଉ 15 କୋଟି ଫିଲ୍ମ 250 କୋଟି କମେଇଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କି ବେଟର କରିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଲାୟାଲମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଫାହାଦ ଫାଜିଲିଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଫାହାଦ ଫାଜିଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ତାଙ୍କର ସୁବିନ ସାହିରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ ଆସନ୍ତି। ମାନେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ। ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ କରନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ କରନ୍ତି ତା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ବନାନ୍ତି। ତାକୁ ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଁ କୋଅପରେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଅଛି ବହୁତ ୱେଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡ୍ରିଭେନ ସିନେମା ବନାନ୍ତି। ଫାହାଦ ଫାଜିଲ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସଲିଡ ଫିଲ୍ମ ବନାନ୍ତି ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଇ ଜଣା ଅଛି। ଆପଣ ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବେ ସେଠି ଷ୍ଟାର ଡ୍ରିଭେନ ଫିଲ୍ମ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ସକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସେଠି ଥଲପତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ହିରୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ଲୋକ ସିଟି ମାରିକି ଉଡେଇବେ ପୁରା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହିଜ ଜନରା। ସେମିତି ଏବେ ରାଜମୌଲି ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ରାକ୍ କଲେଣି। ଯେମିତି ଆମର ଲୋକେଶ କନଗରାଜ ରାଜମୌଲି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲ କେଜିଏଫ ହେରିକା ବନଉଛନ୍ତି କି ବିକ୍ରମ ହେରିକା ଯୋଉ ବନଉଛନ୍ତି ଲୋକେଶ କନଗରାଜ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ ବିଗ ଷ୍ଟାର ୱିଥ ପ୍ରପର କମର୍ସିଆଲ ୱିଥ ଅ ଗୁଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଥ ଅ ଗୁଡ ଷ୍ଟାଇଲ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲେଣି। ବିଗ ବିଗ ହିଟ୍ ହଉଛି 1200-1500 କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି। ରାଜମୌଲି ତ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା କରିବେ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯିବ କାହିଁକିନା ସେ ଓସ୍କାର ଥରେ ଗଲେ ମାନେ ସେ ମାର୍କେଟ ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ବି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଆଣିକି ବିଗ ସ୍କେଲର ସେ ଟୋଟାଲ ପାଇଯାଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ଗୋ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫର ସିଓର। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର
ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ କଣ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆସିକି ପୁଷ୍ପା ସୁଟିଂ ହେଇକି ଯାଉଛି ରାଜମୌଳି ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆମ ଓଡିଶାରେ ସୁଟିଂ କରିକି ଅଛି କାହିଁକି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ହେଲା ଆମ ଲୋକେସନ୍ସ କୁ ସୁଟିଂ କରିବେ ସେ ଯିବେ କାଶ୍ମୀର ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ମନାଲି ଯିବେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ରାମ ଯିବେ ସେଠି ଯିବେ ଆରେ ଆମ ଲୋକେସନ ଅଛି ନା ଆମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକେସନ ଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖାଅ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କି ବେଟର କରିପାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଲୟାଲମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଫାର ଫାସିଲିଟିଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଫାର ଫାସିଲିଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କର ସୁବିନ ସାହିରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ କରନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ କରନ୍ତି ତା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ବନାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ସକ୍ସେସ ହଁ କୋଅପରେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ୱେଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡ୍ରିଭେନ ସିନେମା ବନାନ୍ତି ଫାର ଫାସିଲିଟି ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସଲିଡ ଫିଲ୍ମ ବନାନ୍ତି ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଇ ଜଣା ଅଛି ଆପଣ ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁ ଯିବେ ସେଠି ଷ୍ଟାର ଡ୍ରିଭେନ ଫିଲ୍ମ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ସ କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଠି ଥଲପତି କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ହିରୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ଲୋକ ସିଟି ମାରିକି ଉଡେଇବେ ପୁରା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହିଜ ଜନରା ସେମିତି ଏବେ ରାଜମୌଲି ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ରାକ୍ କଲେଣି ଯେମିତି ଆମର ଲୋକେଶ କନଗରାଜ ରାଜମୌଲି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲ କେଜିଏଫ ହେରିକା ବନଉଛନ୍ତି କି ବିକ୍ରମ ହେରିକା ଯୋଉ ବନଉଛନ୍ତି ଲୋକେଶ କନଗରାଜ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ big star with proper commercial with a good content with a good style ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲେ ବିଗ ହିଟ୍ ହଉଛି 1200-1500 କୋଟି ଟଙ୍କା କମଉଛନ୍ତି ରାଜମୌଲି ତ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା କରିବେ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଓସ୍କାର ଥରେ ଗଲେ ମାନେ ସେ ମାର୍କେଟ ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ବି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଆଣିକି ବିଗ ସ୍କେଲ ର ଡେଫିନେଟଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେ ଟୋଟାଲ ପାଇ ଯାଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ଗୋ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫର ସିଓର ତ ସେଇଟା ଆମ ଜିନିଷ ଦେଖାଅ ହାଇପର ଲୋକାଲ ଇଜ ଅଲୱେଜ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ତ ଓଡିଶାରେ ତ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପଚରାଯାଏ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କାହାର ଆକ୍ଟିଂ ବା କାହାର କ୍ରାଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି ତ କହିଲେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି फिर भी उठे लागे नहीं ये वर्तमान बढ़िया काम करूची काम इन नॉट इन द सेंस ऑफ कमर्शियल बट या कामटा बढ़िया जानी छी भलो कलाकार आसे एक्टर हिसाब हां ने एक्चुअली कोन होय ना प्रत्येक फिल्म रे बहुत जिंस भ्यारी नायक नायिका कथा कहू मु साइड एक्टर माने कलाकार मान तो नले समस्त कलाकार हां केना मु लास्ट टाइम बुटु तो देखली मन सब भलो परफॉर्मेंस लागला ऑपरेट मैडम को सॉलिड लागला स्क्रीन पे सेटा एवरग्रीन से डोमिनेंस टा पूरा अच्छी टाइम ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଆସିଲେ ଲାଗିଲା ହିରୋ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ରେ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ମତେ ବାବୁସାନ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହିସାବରେ ବାବୁସାନ ସେନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବାଲାନ୍ସଡ ଆକ୍ଟିଂ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ବହୁତ ବାଲାନ୍ସଡ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲସେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରାଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଲାଇକ ଅରା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଲାଇକ ଅରା ଗୋଟେ ଅଛି ହିରୋଇନ लेकिन ऑनेस्टली कहने गले मु बहुत कम रिसेंट टाइम्स रो एई हाथ गणति किछटा फिल्म ही देखि छी माने दमन देखि दिन थिएटर्स को जाई की और बहुत तो देखि और किछटा सिलेक्ट ओइ बारे में अनु चौधरी को फिल्म देखते वर्षा पे अनु चौधरी बोला मते अनु चौधरी बोला और रिसेंटली मु प्रकृति मिश्रा सहित काम कली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस अनडाउटेडली सोनाली शर्मा इज आल्सो ए वेरी नाइस एक्ट्रेस बट से एठी मेनस्ट्रीम रे एक्टिंग में बॉम्बे रे काम करन स्टिल शी इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस अच्छा तो वर्तमान बिंदु सागर तो आपन उदे डिसेंबर रे रिलीज होगा हां डिसेंबर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपन कोन अछि राइटिंग बहुत बड़े बड़े जिंस चले छी सॉलिड जिंस हम खाली देखियो चाहू छी जे कोटा आसु जानबो हां ए जो मैं फिल्म को चूज करू ना फिल्म हम चूज करू तो पॉइंट करे तो प्लाटून 1 माध्यम रे आपन विभिन्न लेखा संग्रह करथबे एवं जो स्टोरी आपन भल लागो पुनी नवा सिनेमा हमें स्क्रिप्ट बनाउछु आइडियाज डेवलप करछु ताकू प्लेटफॉर्म सहित डिस्कशन लेवल रे चल ओडिया पिला हमरो कंटेंट क्रिएट करूछंती एवं सेटा प्लेटफॉर्म को देखाउ हमर ओडिया फिल्म जदी हबो ओडिया पिला ही लेखुथबे हां ओडिया पिला मोर एक्चुअली मु आ अभिषेक दास जे जाजावर राइटर इवन बिंदुसागर भी राइटर हम मिसिंग ही लेखु ये ଆମ ପ୍ଲାଟୁନ ର ସିବି ହେଡ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ର
ମୁଁ କ୍ରିଏଟିଭ ଡାଇରେକ୍ସନ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ପୁରା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ରାଇଟିଂ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରପରଲି କୋଲାବୋରେସନ କରିକି କାମ କରୁଛୁ। ବେସିକାଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯୋଉ ସବୁ ଆଇଡିଆ ଡେଭଲପ କରୁଛୁ, ଆମେ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ, ସାରଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ଲକ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି, ଆମର ଏଇ ଜନର ଏଇ ଜିନିଷଟା ୟା ସହିତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ ଲେଭେଲରେ ଅଛି। ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ହବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ବିଗ୍ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ୱିଥ୍ ଏ ବିଗ୍ ଷ୍ଟାର, ଏଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ କହିବି। ନେକ୍ସଟ ହଁ, ତାହେଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଧୀରେ 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 ଓଡିଶାରେ ତାର ମାର୍କେଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ। ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଓଡିଶା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓଡିଆ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଓଡିଶାରେ ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜେଡଲି ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରିଲେଟେଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ ବି ବନେଇବୁ, ଆମେ ଫିଲ୍ମ ରିଲେଟେଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ ବି ବନେଇବୁ, ୱେବ ସିରିଜ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଯାଇ ନବା ଦରକାର ସେ ଭିଜନ ବି ସାରଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିସାରିଲୁଣି ତା ପ୍ରୋସେସ। କୌଣସି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ବା ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇନି, ଆଉ ଯୋଉ ଆମାଜନ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇକି ହଟଷ୍ଟାର ରେ ପକଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପେ ବେସିସ ରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ରେ ରିଲିଜ ହେବା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଆସୁନା ପ୍ରପରଲି ସେଟା ଯେମିତି ଆସିବା କଥା ସେମିତି ଆସେନି। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ରିଲିଜ କି ଆମାଜନ ରିଲିଜ ସେଇଟା ହବା ଦରକାର। ଯୋଉଦିନ ଆସିବ ଯେ ଆମାଜନ ରିଲିଜ ବିନ୍ଦୁସାଗର, ସେଇଦିନ ଜାଣିବା ଯେ ଫିଲ୍ମଟା ପହଞ୍ଚିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଆମର, ସେଇଟା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା ଆମର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସକ୍ସେସ କରିବୁ ଡେଫିନେଟଲି, ମୋର ଭରସା ଅଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁସାଗର ବହୁତ ନାଁ କରୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଶା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କେମିତି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।